द्वितीय श्रेणी पिलामाने आज भिडियो रे आलोचना करबा तुमर भाषा कार्यपुस्तिका बहिर सप्ताह 2 विषय प्रश्न उत्तर बुझा एवं ता सहित लिखा तो देख सप्ताह 2 पाठ 7 तुमर सप्ताह 1 पाठ 1 रु 6 जाए अपलोड हो सारी तमें प्लेलिस्ट रे जाके देखिबो। तापरे प्रश्न 1 रे कोन दिया अछि देखो चित्र चिन्हि ताहार प्रथम अक्षर लेख। एटा को चित्र एटा होची मूला तार प्रथम अक्षर कोन हबो मु। एटा धूप प्रथम अक्षर कोन हबो धु। एटा होची खटर चित्र तो प्रथम अक्षर कोन हबो ख। एटा छतार चित्र तो एठी लिखिबो प्रथम अक्षर छ बुझि पाइलो। तापरे परवर्ती प्रश्न प्रश्न 2 प्रश्न 2 रे कोन दिया अछि देखो प्रश्न 2 दीर्घ उकार मात्रा एटा होची दीर्घ उकार मात्रा जोड़ी पढ़ लेख। ख अछि खरे दीर्घ उकार दिया हैछि तमे मध्ये एमिति दबो लिखिबो पढ़िबो। खरे दीर्घ उकार दबो खु पुणी थरे खरे दीर्घ उकार खु खरे दीर्घ उकार खु। तापर अछि छ छ रे दबो दीर्घ उकार कोन हबो छु छ रे दीर्घ उकार छु। तापर अछि क करे दीर्घ उकार दबो कु बुझि पाइलो एमिति दबो सुंदर करके लिखिबो। तापर अछि ध धरे दीर्घ उकार धु धरे दीर्घ उकार कोन हबो धु। एपटे दिया हैछि चिन्ह ओ पढ़ एटा च चरे हर्षई कर ची झरे आकार झा लड़े दीर्घ इकार ली खरे दीर्घ उकार खु लरे आकार ला मरे दीर्घ इकार मी टरे आकार टा गरे हर्षई कर गी छरे दीर्घ उकार छु करे हर्ष उकार कु नरे हर्षई कर नि नरे आकार ना लरे आकार ला धरे दीर्घ उकार धु करे दीर्घ उकार कु। तापर देखो प्रश्न 3 रे दिया हैछि प्रश्न 3 रे कोन दिया हैछि देखो अक्षर जोड़ी करी शब्द पढ़ लेख जेमती कूप एठी लिखि दबो कूप सेपरी खपरा एठी लिखि दबो खपरा। तापर कोन अछि मूल एठी लिखि दबो मूल एटा अछि छता एठी लिखि दबो छता। तापर कोन अछि अनुकूल एठी लिखि दबो अनुकूल। तापर अछि छुरी लिखि दबो छुरी। तापर 4 रे दिया अछि पढ़ पढ़िबो धूली नट पछ धूप अरख मळी खट गछ कूप परख बुझेला। तापर परवर्ती प्रश्न को जिबा पाठ 8 को पाठ 8 रे प्रश्न कोन दिया अछि देखो सप्ताह 2 पाठ 8 चित्र चिन्हि तार प्रथम अक्षर लेख। एटा कहार चित्र इटा तो एठी लिखि दबो इटा सॉरी एठी ई लिखि दबो प्रथम अक्षर लिखिबो ई लिखिबो। एटा अछि लेम्बू लेम्बूर प्रथम अक्षर लिखि दबो ले। एटा तरबुज तरबुजर प्रथम अक्षर लिखिबो त। एटा ऋषि तो ऋषि रा प्रथम अक्षर लिखि दबो रु बुझि पाइलो। तापरे प्रश्न 2 प्रश्न 2 रे कोन अछि देखो मात्रा जोड़ी अक्षर पढ़ लेख। एटा त अछि तरे एकार जोड़िबो ते तरे हर्षई कार जोड़िबो ती तरे दीर्घई कार जोड़िबो ती तरे दीर्घ उकार जोड़िबो तू तरे आकार जोड़िबो ता। ज अछि जरे एकार जोड़िबो जे जरे हर्षई कार जोड़िबो जी जरे दीर्घई कार जोड़िबो जी जरे दीर्घ उकार जोड़िबो जू जरे आकार जोड़िबो जा। तापर अछि ट टरे एकार जोड़िबो टे टरे हर्षई कार जोड़िबो टी टरे दीर्घई कार जोड़िबो टी टरे दीर्घ उकार जोड़िबो टू टरे आकार जोड़िबो टा। तापर चिन्ह पढ़
ଅଛି ଗା, କେ, ନୁ, ଲୁ, ଧରେ ଏକାର ଧେ, ନରେ ଆକାର ନା, ଖରେ ଏକାର ଖେ, ଛରେ ହର୍ଷେ ଏକାର ଛି, তরে দীর্ঘ ইকার তে, জরে একার যে, মরে দীর্ঘ উকার মু, ররে একার রে, তরে হর্ষ উকার তু, পরে একার পে, ঝরে হর্ষ উকার ঝু, বরে দীর্ঘ ইকার ভি, লরে আকার লা, টরে হর্ষ উকার টু। তারপরে দেখো পরবর্তী প্রশ্ন 3। পরবর্তী প্রশ্ন 3 রে প্রশ্ন কোন দিয়েছে দেখো, অক্ষর যোড়ি করে শব্দ পঢ় লেখ। এটা কোন ଅଛି বেণু, এটি লিখিদেব বেণু, পুଣି ଥରେ লিখিদেব বেণু। তারপরে ଅଛି তেজরাতি, তেজরাতি লিখিদিও তেজরাতি, এটি মধ্যে লিখিদেব তেজরাতি। তারপরে ଅଛି ইটিলি, এটি লিখিদেব ইটিলি, এটি মধ্যে লিখিদেব ইটিলি। তারপরে ଅଛି কেলা, এটি লিখিদিও কেলা, এটি মধ্যে লিখিদেব কেলা। তারপরে ଅଛି জিলিপি, এটি লিখিদেব জিলিপি, এটি মধ্যে লিখিদেব জিলিপি। বুঝিপাইল? তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো 4 রে কোন দিয়া আছে, পঢ়, পঢ়িব জপ, ইটা, কেলা, তরণী, নদীকূଳ, তপ, পটা, মেଳା, রমଣୀ, ଗଛମୂଳ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ 9। ପାଠ 9 ରେ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖ। ଏଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଟା ହଉଛି ଝୁଳନା। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି ପିଲେ? ଝୁ। ଏଟା ସାପ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସା। ଏଟା ପାରାର ଚିତ୍ର, ଏଠି লিখিদেব পা। এটা ডবার চিত্র, এটি লিখিদেব ড। তারপরে প্রশ্ন 2, প্রশ্ন 2 রে কোন ଅଛି, মাত্রা যোরি করি পঢ় লেখ। ড ଅଛି, ডরে ওকার ডো, ডরে ওকার, উপরে মাত্রা ওকার ଅଛି তেଣୁ ডরে ওকার ହେଲା, এটি মধ্যে লিখিদেব ডরে ওকার ডো। তারপরে ঢ ଅଛି, ঢরে ওকার ঢো, পুଣି লিখিদেব ঢরে ওকার ঢো, ঢরে ওকার ঢো। তারপরে দ ଅଛି, দরে ওকার দো, দরে ওকার দো, দরে ওকার দো। তারপরে ধ ଅଛି, ধরে দীর্ঘ উকার ধু, ধরে একার ধে। তারপরে ন ଅଛି, নরে দীর্ঘ উকার নু, নরে একার নে। তারপরে র ଅଛି, রে দীর্ঘ উকার রু, রে একার রে। তারপরে চিহ্ন পঢ় দিয়াছে, ডরে আকার ডা, খরে হর্ষ উকার খু, ধরে রস্যিকার ধি, এটা হচ্ছে আ। তারপরে ঢরে একার ঢে, ছ, লরে আকার লা, টরে ওকার টো, দরে দীর্ঘিকার দি, জরে আকার যা, গরে দীর্ঘকার গু, পরে হর্ষ উকার কু, তরে ওকার তো, এটা হচ্ছে হর্ষেই, মরে একার মে, রে আকার রা। তারপরে প্রশ্ন 3 কু ଯିବା। প্রশ্ন 3, প্রথম অক্ষরে ওকার মাত্রা, এটা হচ্ছে ওকার মাত্রা লগাই শব্দ গঢ় পঢ় লেখ। দ ଅଛି যেମିତି দোଳ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦବ ଦୋଳ। ତାପରେ ଅଛି କଳ, କଳ ଅଛି, করে ওকার মাত্রা যোগ করিব কোଳ, এটি মধ্যে লিখিদব কোଳ। তারপরে ଅଛି গপ, কোন হব গোপ, ওকার মাত্রা যোগ কলে কোন হব গোপ। তারপরে ଅଛି তଳ, তଳରେ তরে যদি আমি ওকার মাত্রা যোগ করিবা কোন হব তোଳ, এটি মধ্যে লিখিদব তোଳ। তারপরে প্রশ্ন 4, 4 দিয়া আছে পঢ়, পঢ়িব খড়ি, ডালা, তাଳ, দোଳ, ଖଡ଼ା, ଡାମଡ଼ା, ଡାମରା, ବହି, ଠୋଲା, ଢାଳ, ଖୋଳ, କପଡ଼ା, ଦାମରା, ଧାମରା ହେଲା। ତାପରେ 5, ପଢ଼, ବାନ ଫୁଟେ ଢୋ ଢୋ, କୁକୁର ଭୁକେ ଭୋ ଭୋ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ 10। 10 ରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଶବ୍ଦ ପୂରା କର। এটা কোন ପିଲାମାନେ, এটা হচ্ছে ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଏଠି ଗଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଲେଖିବ ସ। এটা হচ্ছে ସପୁରୀ, এটা কোন ସପୁରୀ, ତ ଏଠି ପୁରୀ ଦିଆହେଇଛି, ତମେ କଣ ଲେଖିବ ସ। এটা হচ্ছে 16, କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା 16 ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ତମେ 16 ଲେଖିଦବ, ସରେ
ओकार सो हल तो लिखा है तो षोहल हम। तापर प्रश्न 2 प्रश्न 2 रे देख दिया है मात्रा जोड़ी पढ़ और लेख सा अच्छी रु एटा हচ্ছে रु रो मात्रा तो श्रु एठी मध्ये लिखिदबो श्रु एटा मध्ये लिखिदबो श्रु तापर आउ थरे लिखिबो श्रु 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 तापर पुणी थरे एमति लिखिदबो श्रु 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 तापर ध अछि एकार अछि धे धरे दीर्घ इकार धी न अछि नरे एकार जोग करिवो ने नरे दीर्घ इकार जोग करिवो ने गरे एकार जोग करिवो गे गरे दीर्घ इकार जोग करिवो गे स्वरे एकार जोग करिवो से स्वरे दीर्घ इकार जोग करिवो सी तापर चिन्ह पढ़ डरे डरे अछि हर्ष उकार डू जरे हर्ष इकार जी गरे दीर्घ इकार गी स्वरे रुकार शु तरे आकार अछि ता खरे एकार अछि खे झरे एकार अछि झे लरे आकार अछि ला गरे ओकार अछि गो सरे एकार अछि से बरे हर्ष उकार बु एटा अछि ध बिना मात्रा वाला शब्द अछि अक्षर अछि तापर करे रुकार क्रू चरे एकार चे मरे रुकार मृ टरे दीर्घ उकार ट्रु तापर प्रश्न 3 को जिबा प्रश्न 3 रे कोन अछि देखो सारणी रो अक्षर जोड़ी शब्द गढ़ पढ़ लेख जेपरि कृषि दिया है कृषि तमे लिखिदब श्रुगाल एठी लिखिदब श्रुगाल तापरे मित हब एठी लिखिदब मित तापरे एठी अछि सकाळ लिखिदब सकाळ आउ कोन हब कृमि एठी लिखिदब कृमि तापरे आउ कोन हब आउ गोटे शब्द लिखिब गाळ बुझिला तापर प्रश्न 4 एही भଳି एका भଳି सुना जाउथिबा शब्द लेख जेमति मृणाल श्रुगाल साधु मधु खट घट धूप साप खेल मेल गरम चरम तापर पढ़ पढ़िब रूपा आकाश अलस श्रुगाल कृषक शियाली कृपा बतास पणस मृणाल शासक कृपण बुझिला परवर्ती पाठ को जिबा पाठ 11 प्रश्न 1 चित्र चिन्ही प्रथम अक्षर लिखि शब्द पूरा कर एटा कहार चित्र एटा हरिणर चित्र तो एठी देख ऋण अछि ह लिखिबो एठी लिखिदबो ह हरिण एटा कार एटा अछि ईश तो एठी लिखिदबो इ एठी अछि स ईश एटा घरर चित्र तो लिखिदबो कोन एठी लिखिदबो घ एटा अछि सैनिकर चित्र सैनिकर चित्र निक अछि एठी लिखिदबो सैनिक बुझिला तापरे प्रश्न 2 मात्रा जोड़ी पढ़ लेख हरे ओइकार अछि देखो होई कोन थर लिखिदबो हरे ओइकार होई हरे ओइकार होई तापरे घ अछि घरे ओइकार घई घरे ओइकार जोड़िबो घई घरे ओइकार घई सरे ओइकार सोई सरे ओइकार सोई सरे ओइकार सोई म अछि मरे रुकार मृ मरे एकार मे करे ओइकार करे रुकार कृ करे एकार के सरे रुकार श्रु सरे एकार से तापरे चिन्ह पढ़ हरे अछि आकार हा घरे ओइकार घई एडा रु एडा खरे हर्ष उकार अछि खु जरे एकार जे सरे हर्ष उकार सु चरे ओकार चो ररे दीर्घिकार रि झरे आकार झा टरे दीर्घ उकार टू मरे हर्ष इकार मी गरे रुकार ग्रु सरे एकार से अ लरे दीर्घिकार अछि ली धरे एकार अछि धे तापर प्रश्न 3
प्रश्न 3 रे कोन अछि अक्षर जोड़ी करी शब्द पढ़ लेख कोन हबो कैलाश कैलाश एपटे अछि कोन हरिण तापरे शैवाल एठी लिखि दबो शैवाल रा घसी एठी लिखि दबो घसी तापरे अछि घृत एठी लिखि दबो घृत एठी लिखि दबो नई बुझी परलो तापरे प्रश्न 4 रे कोन अछि देखो एका बेले सुना जाउथिबा शब्द लेख जेपरि शैव जैव घर कर बरा बरार लिखिबो जेमिति चारा गाल गालर लिखिबो माल कलम गरम हाथ मात तापरे 5 पढ़ आई घोड़ी तैल हरिडा दैव घड़गड़ी ऐरावत नई छड़ी शैल बाहाड़ा शैव चड़चड़ी सरबत बुझीला तो एतिकिरे सैला पिला माने चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दबो थैंक्स फॉर वाचिंग।